Livro, ler o Necromicon. Capítulo 8. Na livraria sem nome, Pierce seguiu a trilha de uma tentativa de roubo e descobriu que Charlie Hawkins era o responsável. Pierce abriu o cofre do livreiro para descobrir que ele e Sarah Hawkins haviam escondido ali. Um livro encapado em pele humana que exerceu uma atração irresistível sobre o detetive. Ao abrir o tomo, a mente do homem foi projetada para outro corpo. Caralho, a gente tá rushando. Parece, né? A gente tá muito rápido. A gente tá rushante. Dr. Colden, this man's condition is deteriorating. What says Dr. Fuller? It's his patient, after all. He's busy with Captain Fitzroy. São rapidinhos. He specifically asked us not to bother him when that's the case. Oh, of course. I'll see what I can do. Mr. Blake, can you hear me? I'm Dr. Colden. We'll take care of you. There's nothing we can do. I tried talking to him. He's catatonic. What can you tell me about him? He was highly agitated an hour ago. We were about to tie him down when he fell A asleep. gente não se importaria, 10 tá bem minutes legal. ago, he curled up into a fetal position. I thought he was waking up, but no. Show me his file. That's not possible. Don't tell me Dr. Fuller has taken this file as well. We need it. That's why I called you. This man's ailment has been hidden from us. Come on now. What was he treated for? An intoxication, I was told. After inhaling chemicals. Quem que é esse What are the cara? symptoms? His temperature has been going down. His skin losing its Gente, eu fico me color. fazendo massagem porque eu His tenho muita body dor, tá? rigid. I closed his eyes myself. They were glassing over. I didn't want them to dry out, and I couldn't bear to look at the expression on his face. You did well. Don't worry. Let's stay professional, if you will. I don't recognize him. Did he just arrive on the island? He said he worked on the docks, but not with Captain Fitzroy. I think he works for Ms. Baker. Who? You know, the woman at the head of their gang. They call her Cat. Oh, I see. Do you have other questions? Não, o jogo só deixa eu perguntar isso. That'll do for the time being. Any idea what this man might be undergoing? Very well. I'll examine him. Vamos examinar o paciente. Deixa eu examinar esse moribundo. 30-year-old subject. Severe hypothermia. Hipotermia. Erythematous papules around the eyes and eardrums. Necrosed palpebral tissue. Lord, this smell. Não, não é a gente. Severe malnutrition. Swollen abdomen with traces of petechia. Doesn't seem like an edema. Slight protuberances seem to indicate the presence of a Ui, foreign não é body. legal. Não tá legal. Não tá His legal. skin shows abnormal loss of color and seems dried out. He's totally dehydrated. Não tá His legal. fingertips and toes seem to Não feature tomou a slight vermífugo. ring under the skin. Tender at the touch. Slightly sticky. É isso que acontece, gente. É por isso que vocês So, devem doctor, tomar vermífugo. An opinion? I'm Tá not com sure I verme. have the necessary knowledge to treat this man. Don't say that. You're our most worthy doctor after Dr. Fuller. Some of his symptoms are beyond my comprehension. What did you find? Did you examine his abdomen? It would seem there's something inside. He hasn't eaten in days. Are you certain it's not an edema? Tenho certeza, No. mulher. Can't you recognize an edema? Pushing with your finger won't leave a trace. And look at these bumps. It's not like he could be pregnant. Whatever it is, this man has something inside him that shouldn't be there. Ai, tô até com medo disso. O que vai sair daí? Dr. Fuller said not to worry, that the edema would go away by itself. You know, I'm not sure Dr. Fuller is telling the truth.
Vou me cobrir melhor, porque eu tô com frio nas perninhas. Está gravemente desidratado. I see signs of hypodermoclysis, but he's still dehydrated. When was his last IV? He's constantly under perfusion. I've even gone beyond the recommended dose to no Essa é um avail. tchutchuquinho? And you won't believe me, but when we bathed him earlier, He seemed to feel better? yes, like he needs an aquarium, not a perfusion. But that doesn't explain his É condition. homem-peixe. Vai ser homem-peixe. In spite of the muscle contractions, his arms seem limp. Yes. They can't have decalcified, not at this rate. And yet, if there is a bone in this arm, it's softer than that of a newborn baby. What about his cranium? It's soft at the touch. It does seem like the skull of a baby. Homem-peixe. Look at these sticky rings growing at his fingertips. What can be happening? É, a gente já Sure sabe. you'll É find an Lula, explanation. polvo. You have to. I almost don't believe it myself, but these symptoms are not those usually associated with the human species. What do you mean? Hum? Don't tell me you believe in extraterrestrials. No. This poor man is from our world, all right. But his body is undergoing unnatural mutations. É broca. And this transformation is killing him. His body simply can't cope. Where could he have gotten such an infection? I pray that it's not here. Dr. Colden, may I know what you're doing to my patient? What I'm doing? How about what you've done to him? Gostei que ela Let us calm down, peita my o dear cara. Marie. I don't appreciate your tone, nor your insinuations. I've done to him what I do to all my patients, provide him with the best available care. Your imagination is without limit. It's your homemade drug again, is it not? Those people are not your guinea pigs. There. What have you seen to put you in such a state? I've seen suction cups on his fingers, his falling body temperature, his dehydration. Had I only read the report, you know what I would have concluded, Doctor. Do I? Tell me anyway. I'm curious. He's no longer human. These are the attributes of an animal. Fascinating. An animal, you say? Could you be more precise? Cephalopod, perhaps? Polvo. This amuses you. Your reaction does. I know your thirst for knowledge, Doctor. It's your innocent worries for this man that have you overreacting. For this man, and the others whose medical files you've been hiding. I have to protect my discovery. These people owe me their life, but the world isn't ready yet. It will be, in time. I will not let you do this. You disappoint me, Marie, but I still have hope you'll one day share my point of view. In the meantime, take care of your own patients and try not to forget who Ai, you're esse dealing with. cara é maluco, né? E ela não pode fazer nada. Como é que ele é médico? What did he mean? Por que não demitem? It was a warning. Dr. Fuller is this institution. Ele é o fundador, não dá pra and demitir, one né? of our profession's most influential voices. My word is of no weight. Ele é against his. Frankenstein de peixe. If I continue to protest, I will only ruin my reputation and career. It's scandalous. Can't we do anything? Is there no evidence of his crimes? Oh, that evidence exists. I'm sure of it. I need to find the missing medical files. Mas deixa eu usar capuz And where would gamer, you gente. Tô com find frio na those? cabeça. In his office. What if you get caught? I'd rather not Eu think. adoro essa de chapeuzinho I'm vermelho. counting on your discretion. Of Eu course. tô com Doctor. frio na You cabeça. can count on me. I'll keep mum. Deixa eu fechar um pouquinho aqui. Entre no gabinete. Gabinete. Chronic insomnia. Like half the island. Finge que a live é sua. Ah, obrigada. Finge que a live é sua. Finge que tá em casa, né? Hay fever. What's he doing here?
Doctor, please. My chest. Oh. His perfusion of a semi-physiological solution doesn't seem to work. He's undergoing a ventricular fibrillation. Eu vou só olhar? Nurse? Deborah, Débora! help me, please. His potassium level is too high. Replace it with 2% glucose solution with insulin, calcium, and sodium É a bicarbonate. Débora. I'll tend to it right away. Thank you. He's in your hands. He broke his back in an accident down by the docks. Ah, the whaling station. What's wrong with Quem é me? ele? What are you talking about? Doctor, that you? Yes, it's Dr. Colden. Tell me what happened. It's the old whaling station. See? What did you see there? Nothing. Nothing at all. The floor was all rotten and I fell straight through. And that's how you broke your back. Perhaps. No idea. Passed out. Ah, é todo mundo suspeito aqui. Suspeito de não She estar recently doente. came back from the surgical block. She's stable. Given her file, a nephrectomy would have been inevitable. But Fuller was able to save her kidney. What is the boiler room key doing here? The key to the boiler room. Not where I expected to find it. The key to the boiler room. Mas pega a chave, Not where I moça. expected to find it. Não posso pegar? Intoxication from breathing organic vapors. Eu tô dando uma geral aqui, né? Another insomniac. I should find the cause for such a Os caras têm widespread dois trouble. braços. Ah, não, é um braço só. Eu tenho o contrário de insônia. Eu tenho supersônia. Sei lá. Como é que chama? Usuário de VAP. It's a quiet little town. Days go by, steady as Ai, ever. Nosni? I wanted more for myself, but Ah, não. I don't get why they have us waiting so long. Almost no patients here. Insolação. Ethan, Marie, what are you doing here? I'm waiting for my medication, of course. Why? Hibernação. You know you can't trust Fuller. I know, but he isn't the only doctor here. Yes, but since he treated your injuries, he is your referring doctor now. You're right. I shouldn't take the risk. Nothing would be prescribed to you that hasn't been approved by him. But I really need the treatment. What are you suffering from? I have nightmares. They keep me awake every night. It seems stupid, I know, but they're terrible. Actually, you're not the only one. No. No one has ever seen the things I see. It's like I'm turning mad. So many people have this affliction. It's like an epidemic. Do you think Seu- it might be related to Fuller's work? I don't know yet, but Ai, eu tô com I alguma will coisa no figure all pescoço. this out. Everyone in Darkwater is suffering from nightmares. Really? We don't have any medication left. Oh. There's no excuse then. I should let you work. Take care, Ethan. Ai, gente, por que nossos músculos é tudo trouxa? I don't get why they have us waiting so long. Where did my fiancé go? I hope those nutcases... Nem te conto, amigo. Dr. Colden. Do you want something? Não sei nem sei onde eu tô indo. Se dá pra abrir é por aqui. Ou por ali também dava.
Dr. Colden, we need you at once in Dormitory B. What is the problem? Mr. Evans seems to be having trouble with his IV. I've done an exam. Deborah is looking after him. And the family of Mrs. Harding is asking to see her medical file. I'll never understand why it's so hard to see patients' files around here. Rules are rules. See, with Dr. Fuller, he's in charge. Anyhow, they're still waiting, and I don't think they'll leave until they get what they want. Understood. Anything else? As a matter of fact, yes. A man has been brought up from the basement. Oh. É. O jogo botou nós aqui e a gente se You ferrou. should go see for yourself, Doctor. Pior que eu tô sentada mal direitinho. Falando com todo mundo, eu sou simpática. Menos com esse cara. Com esse que também não vou falar, não. Não tenho a menor ideia de onde eu quero ir. Ai, eu odeio o jogo que abre tudo. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. And I'm the one who pays. Elizabeth? You all right? Why is this room in such a state? Because, as Vou always, ficar mais I'm assim cleaning que it daí eu by fico myself. melhor. And the water was once Acho que o meu again problema do shut pescoço é a off this morning. altura. I had to bother Tá bom Mrs. ainda, né, meu Donovan microfone? again, giving her a new excuse O to problema é a bother me. altura do monitor. Ela tem bastante pintinha. Come now. Don't let that witch sap your morale. We're lacking in qualified personnel and Oi, she knows John. Boa noite, petty tudo bom? punishments won't last forever. I'm trying, Doctor. Como é que foi seu I'm trying. domingo, John? Tudo certo? It's just that sometimes I imagine she shuts down the water herself. Just Eu for tenho the que pôr. pleasure É of que eu não harassing tenho me. muito espaço pra cima. Her time is much Tem too precious for these kind of petty games. isso aqui, ó. Anyway, I've Daqui learned aqui. my lesson. I'll hold my tongue De next time. espaço. Não consigo fazer, Courage, mas Elizabeth. enfim, é daqui até aqui. Thank you, Doctor. Aí depois tem um móvel. Boa noite. Eu acho que dá pra pôr 1, 2 livrinhos. Já fica mais da minha altura. Da altura dos meus olhos, né, na verdade. Caramba, gente, o jogo me fala pra entrar no gabinete. Eu vou lá saber onde é o gabinete. Faz um mapinha aí da área, sei lá. Vou botar um vadimeco. Eu acho que vadimeco não cabe. Vadimeco vai bater no teto. I have little time for you, Doctor. Tem que ser o mais You'll find fino. out that it's not only the doctors who have things to do. Se colocar um texto na tela, a terceira linha tem que estar na altura dos olhos. Não sei, eu só sei que Where do you think tem you're que ser o going? mais na altura dos seus olhos possível, né? Dr. Colden. Mrs. Donovan. Nobody goes into Dr. Fuller's office. Ah, eu But entro. rest assured, I'll tell him you came by. That won't be necessary. Thank you. I will tell him, nonetheless. Ai, que mulher chata. Preciso cortar a água. O meu, se eu fico assim, eu tô alinhada. Só que daí eu tô mais deitadinha, né? Não tô tão... com a coluna reta. The door to the boiler room is locked. Where did I see that key? Ah, yes. The office in Block B. Pera, eu vou The ter que ir até o operating room bloco is B. never accessible after an operation. This man, Edward Pierce, his file is incomplete. What did Fuller do to him? Ai, eu vou lembrar onde é que eu vi aquela chave. Eu até falei, nossa, por que não pega agora? Não, deixou lá pra eu ter que voltar agora. Tinha que ver a porta primeiro. Ai, eu não vou lembrar. Mas tudo bem, a gente tenta. Watch out for the water, Doctor. No, you're pulling my leg. I'm not joking. I saw
the schedule. She's alone in the bathroom again. And she still says nothing to that old witch, Donovan. Oh, listen to the way you talk. Naughty girl. The answers must be hidden in Fuller's office. Everybody says it. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. And I'm the one who pays. Como é que eu vim parar aqui de volta? It's so unfair. It's a real show. This place draws you in and never lets you go. Everybody says it. She's a witch, an old hag. Olha eu dormindo. E se eu fizer uma live? Just sleeping. Por 5 minutos. Apaga a luz. Eu durmo também se apagar a luz. Sorry, but nobody can take anything until I finish the inventory. Tá. Caralho, cadê? Gente, vocês deixam eu dormir? Tudo bem, eu não queria entrar. Porque eu não lembro onde era a chave. We've been waiting to be restocked for weeks. Oitava, tudo bom? Putz, me perdi aqui, gente. Será que era aqui? Não, né? Ai, tá, eu vou precisar dormir 2 minutinhos, vocês deixam? The door to the boiler room is locked. Where did I see that? Let's hope I can go through the administration office. The operating room is never accessible after an operation. Caralho, eu não acho a bendita da gaveta. Eu não lembro, eu também não lembro. Eu tô rodando aqui sem sentido. Gente, vocês me dão 2 minutos? Deixa eu dormir. Daqui a 10 minutos o alarme toca. Tava quase sonhando já, veio um monte de... Não lembro, era de algum personagem. Acordei. Vocês dormiram bem? Nada como um cochilo. Sabe o que eu acho que é o pior? É porque, tipo, tá friozinho.
Não sei, eu tô aconchegante, sabe? Fico com vontade de fazer uma pipoquinha. Quando a gente passar pro próximo capítulo, eu vou fazer uma pipoquinha pra eu dormir daí. Quer dizer, pra eu não dormir. Tá, ó, vamos lá. As salas dos primeiros pacientes eram aqui. Que foi aqui o cara que a gente deu o remédio. E aqui a gente ainda não tinha achado aquelas gavetas onde tinha a medicação, porque era logo depois dessa. Então, vou pôr a pipoca pra fazer e dormir. Então, vamos seguir, ó. Eu olhei toda essa sala, eu olhei todos esses pacientes, eu olhei tudo aqui. Zerei essa. Eu vim pra cá. Eu vim pra cá, eu dei toda uma volta, porque eu até falei, nossa, podia ter entrado por aqui. E aí eu entrei aqui dentro. Tá, eu entrei aqui. Só tinha esse livrinho que eu li. Ali eu não tinha tentado entrar, e aí eu segui. Aqui The não. operating room is never accessible after an operation. Não abre. Essa ali não abre também, que a gente tentou. Eu não sei porque que eu pulei tantas salas de lá pra cá, né? Ah, a sala da The caldeira. door to the boiler room is locked. Where did I see that key? Ah, yes. The office in Block B. Onde? Sim, mas eu não... The Office in the Block B, mas eu não sei onde é o Block B. Nessa aqui? Dr. Fuller always keeps his key with him. In theory, this is where we hang the key to the boiler room. Mesa cinza. Eu vou continuar reconstituindo meus passos. Mas não tem nenhuma mesa cinza aqui. Isso aqui? Não entendi. Ok, de lá eu acho que eu me perdi. Posso ter vindo pra cá. Wait a minute. Where do you think you're going? Sem querer. Dr. Colden. Mrs. Donovan. Nobody got rest assured. That- I Aí eu lembro de ter vindo aqui. Aí eu saí por aqui. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. And I'm the one who pays. What a pest. It's so unfair. Isso aqui eu já dei a volta. Everybody says it. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. And I'm the one who pays. What a pest. It's so unfair. Nossa, gente, eu não lembro onde eu peguei aquela chave. Que doido, eu tenho cabeça de periquito. Wait a minute. Where do you think you're going? Dr. Mrs. No, but rest assured. I Everybody says it.
She's a witch, an old hag. Deixa eu ver. Mó tristeza eu ter achado a chave e não saber onde tá agora. Boa noite, Marcos. Tudo bom? Obrigada pelos 20... De novo? Esse mês você já não fez aniversário? Muito obrigada pelos 24 meses, Marcos. Como é que você tá? Gente, eu não acho. Comemoramos todos os dias, porque todo dia é um dos dias do mundo. Aqui, ó. The key to the boiler room. All I have to do is shut off the water and hope Donovan takes the bait. Por que ela não pegou isso antes? É besta. Conseguimos, gente. Ai, se depender da minha memória, tadinho de nós. Eita, tá tudo oleoso. I can't shut this with my bare hands. I need a tool. Matou. Eu preciso de uma tool. Mas não tem problema. Eu sei exatamente qual tool. Aqui, ó. Aqui, ó. It's temperamental, if I understand correctly. The doses prescribed by Fuller are far too high. Uma prescrição para barbitúricos, assinada pelo Dr. Fuller. Uma bomba d'água, acho que não era a ferramenta que precisava. Mas não se preocupem, eu vou achar. A ferramenta ideal. Vai ser o pé de vaca. A gente não tava reclamando que alguém deixou o pé de vaca? Ah, não, mas era no outro. Era no outro jogo. Aqui, ó. O palitinho da lareira vai ajudar. Cadê? Pega. Não ajuda. Vai tá tudo aqui, ó. Dá uma tool. Aqui, ó. É uma coberta, não é um pé de vaca. Pergunta pra ela. I think that you're needed in Block B, Doctor. Não, mas a gente já fechou a gaveta, não tinha. Marcos. Cara, o Marcos completou 2 anos. 24 meses são 2 anos, não? Isso. Tinha uma ferramenta, a moça daqui sumiu. 2 anos de Marcos. 2 décadas. I feel guilty about Elizabeth, but I need the diversion. Volte até Elizabeth. Elisabetta.
Dr. Colden, might there be a problem with the water? I was about to mention it. It seems it's been cut off yet again. I can't take this, Marie. I feel I'm gonna burst. It's not your fault if Ela we tá em have cima do defective degrau. plumbing. And yet, I'm the one who gets punished because I'm gonna have to square off with that annoying old witch. Courage, Elizabeth. Here we go. And hold your tongue this time. Here we go. A mulher já vazou daqui. At last. The missing files must be hidden here. The missing files! Ai, meu Deus. Uai. Something is wrong with these masts. It's some sort of puzzle. I've unlocked something. Patient. Esse cilindro estava escondido dentro do escritório do Dr. Filler. Ele gravou seus pensamentos sobre umas várias sessões da Sra. Hawkins. Files. I was right. Não ouvi. Pera, eu posso pegar mais? Não. Olha o Lovecraft na fotinha. Onde? Ah, no frasco! Não vi. Acho que agora eu vou conseguir ver, vamos ver. Conclusions. Session number 17. Patient? Sarah Hawkins. Why is Ethan on medication? Why does Dr. Fuller write psychological reports about Sarah Hawkins? At first, I presumed that her blood was the key. But I found nothing to explain Mrs. Hawkins' abilities. The poor souls downstairs are not Fuller's only subjects. Meu óculos de volta. James came. Gente, há quanto tempo eu tô sem óculos? Secrets from him. I presume that he will try to break into the Eita, vai ter que invadir o porão. sooner or later. Ah, desde a hora que eu dormi. Tá bom. Não faz tanto. É que não dá pra dormir de óculos. Hawkins, Fitzroy, and Fuller. What is the connection between these three? Boa pergunta. That I had the presence of mind to set the morgue in the basement. Quem que é esse? When all the fuss about the Hawkins incident finally comes to an end, I will dispose of her belongings. Caraca. In the meantime, they must remain hidden in plain sight. O que ele tava fazendo com a família? O que será que eu tenho que achar aqui? Ué. Of course. Sarah Hawkins is the connection. Será que ele tá com a Sarah no porão? I must go back to the basement. Vai dar merda, vai dar merda.
A gente vai chegar no porão, ela vai estar lá e a gente vai ser preso. Desça. Não sei descer, mas vou ter que descobrir. The operating room is never accessible after an operation. A gente vai ser preso? Não sei, eu já tô Where did my fiancé pensando. go? I hope those nutcases Eu e o Cientes já threatening her with fomos. work. Esse foi o sonho que eu tive, vocês There's dois no way I'm leaving until I find what eram Fuller is presos de hiding. repente me. Ah, o bloco B era isso aqui. Tá, e como é que eu chego na ala psiquiátrica? Gentlemen, may I help you? We're waiting on news regarding our mother, Maureen Harding. She came in with a kidney problem, but we haven't heard anything since. A gente do chat já caiu nessa de ficar preso no porão. Ah, tá bom. O sonho dela é prender os mortos. Não, Kiris, não. I've tended to her. Eu and soltei I have good eles, news. inclusive, Her tá? blood analysis is reassuring. Eu previ muito. Her kidneys are as new. Are you talking about the same person? Será que eu tô mentindo This is pra eles? miraculous. She's still recovering, but you may speak to her upon her Por que eu tô awakening. mentindo pra esses Oh, caras? thank you so much, Doctor. We'll wait for her to wake up. We've been here since this morning, so it won't make a difference. Nossa, jogo, mas se você não me ensinar a descer na ala psiquiátrica, vai ser meio foda, não vou mentir. Eu não sei onde é. Eu não sei onde é a ala psiquiátrica. Só que não tá nem um pouco parecido com aquele lugar que eu fugi dos caras. Ah, é verdade, tinha um portão de ferro. Ali, ó. Já tá escrito um... Psiquiátrico Bailey. Nossa, gente, olha que agradável a ala psiquiátrica, se a gente for ver bem, né? Imagina você tá indo pra uma ala psiquiátrica e é assim. Agradável. Ai, a etiqueta tá coçando. Deixa eu prender o cabelo de novo, porque ele já tá caindo, aí tá pinicando. Já dou adeus, né, pra família. Nunca mais vão me ver, porque, né? Vou sumir de repente. Mas tudo bem, a gente está de capuz gamer. Nada nos assusta. A gente somos corajosos. Vambora? Daqui a pouco a gente faz pipoquinha. Primeiro eu preciso descobrir esse mistério, porque senão eu não vou aguentar. Ai, tirei o óculos de novo. Se for uma ala psiquiátrica, a pintura de parede vai ser a última preocupação. Não, realmente, mas assim... Eu não sei se essa localização a 4 andares abaixo do nível do solo se é muito interessante, sabe? Do nada o Kyrus, pipoquinha. MC pipoquinha. Tá. Ok. Ah, now that's the Marie that I know. Putz. I knew I could count A on your primeira- scientific curiosity. A primeira... It's time to show you what you Ai, were a so primeira eager parede to já deu... discover. Ai, eu devia ter ido no outro corredor. Esse cara é um desgraçado, né? Ah, e agora eu vou saber que a Marie tá em apuro, If you're será? gonna shoot me, at least have the decency to look me in the eyes. Turn around. Slowly. Quem é esse? Eu não sei nem onde eu tô. Talk, Ah, na filthy livraria. thief. Oh, I swear I'll shoot. Take a minute to look around. Everything points to Charles Hawkins. He's dead. No.
He was here for a very Tá specific vivo. letter. Oh, no. The book. Why was it in the safe? Have you read it? Answer the question. How foolish of you. Now you won't be able to escape his will. What did it show you? Tá muito baixo. She went into Fuller's office. She was looking for Sarah Hawkins' corpse. Sarah Hawkins, you say? Let's go back to the start, shall we? Whose life did the Necronomicon choose to show you? Dr. Colden. Nossa, tá muito She was baixa a at the voz do Riverside Edward. Institute. She's in danger. I have to go. Wait! Ai, pulei No sem querer. one knows the occult better than me. You might need my help. Ajuda eu. All right. I might need you after all. Perfect. Espero que ele não morra, né? Let's meet later at the Hawkins mansion. Now go! Rescue the doctor! Thank you, Drake. Não, o meu fone tá baixinho. Ah, então esse meu lado aqui não tá funcionando direito, não. Tá mais baixo. Eu não escuto nada desse lado aqui.